Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, we're still in chapter 2 which is thermochemistry, but now we are going to focus on subtopic 2.2 calorimeter. So guys, let's start. Okay, before we proceed with the calculation, you need to know about calorimetry first. So what is calorimetry? Calorimetry is the measurement of heat flows. So yang ni nanti kita akan belajar dia punya pengiraan. Ini baru teori ya. Okay, and then we are going to measure the heat flow by using calorimeter. So calorimeter is the device used to measure the heat release or absorbed by a physical or chemical process. Okay, so we are going to use this calorimeter to measure the heat release or absorbed. So we have two common type of calorimeter. The first one, kita ada constant volume calorimeter and constant pressure calorimeter. So later I will explain to you about these both calorimeter. Okay? Okay, before we go to the type of calorimeter lebih mendalam, so you kena faham benda ini dulu. Yang pertama, kita ada heat capacity of a substance. So the symbol of heat capacity is capital C. C besar ya, kelas. Okay. So what is heat capacity? So amount of heat required to raise temperature of a given quantities of substance by 1 Kelvin or 1 Celsius. Amount of heat required. So formula yang kita akan guna untuk awak kira heat capacity, so tengok simbol dia adalah C besar. Sama dengan Q divide by delta T. Delta T ni maksudnya final temperature minus with initial temperature. Q ni adalah heat required, heat yang terbebas atau absorb lah. Okay, require biasanya absorb lah. Okay, and then if we modify this equation, normally you biasa jumpa macam ni lah. Q equal to C delta T. C besar ya, C besar ni refers kepada heat capacity. So the unit of heat capacity is joule per Kelvin or joule per Celsius. Okay? Alright, next we look at the specific heat capacity of a substance. Specific maksudnya dia lebih detail lah. So specific heat capacity is amount of heat required to raise temperature of 1 gram of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Kalau heat capacity tadi, dia hanya bergantung kepada given quantity. Tetapi kalau specific heat capacity, it must depend on the 1 gram. Tu je beza dia tadi. Okay? So the formula lebih kurang sama. Cuma kat sini simbol specific heat capacity that we use adalah small letter C equal to Q divide by M. M refer to the mass, okay, of a substance times with delta T. So delta T tu adalah in final temperature minus with initial temperature. Okay? Or we can relate the heat capacity with specific heat capacity by using this formula, which is C equal to MC. M ni refer kepada mass of substance. Okay? So setakat ni kita dah jumpa 3 formula. Tolong take note ketiga-tiga formula ni sebab nanti you akan guna dalam pengiraan. Okay? So setakat ni dah ada 3. Okay, so seperti yang saya dah bagi tahu tadi, delta T refer kepada final temperature minus initial temperature. Okay, the unit of specific heat capacity, dia ada beza dengan heat capacity tadi sebab yang ni dia ada 1 gram. So, dia ada tambah sikit lah, joule per gram per Kelvin or joule per gram per Celsius. So, that's the difference between heat capacity and specific heat capacity.
Alright guys, so this is the example of specific heat capacity of water. So this is 4.18 joule per gram per Kelvin. So nilai specific heat capacity of water ni you tak perlu hafal sebab dah ada dalam list of constant value. So awak boleh terus lihat dekat situ dan boleh nampak. So ingat, kalau untuk air, kalau yang melibatkan soalan yang melibatkan ada air, so specific heat capacity dia adalah 4.18. Dan kalau dia tak diberi dalam soalan, biasanya solution tersebut dia punya specific heat capacity juga adalah sama dengan water. Kan? So kita ambil ini sebagai general specific heat capacity. Okey, berdasarkan nilai tu sebenarnya dia adalah refer kepada we need 4.18 joule of heat to increase the temperature of 1 gram of water by 1 Kelvin or 1 Celsius. Ini kita keluarkan dalam bentuk ayat lah. Boleh Okay guys, now we look at the heat flow atau heat transfer. So this one I already explained in subtopic 2.1, tapi tak apa, kita akan tengok lagi sekali. Okay, normally the heat is energy transferred between a system and its surrounding as a result of a temperature difference. Okay, so ini yang kita memang dah biasa tahu, heat mesti pass from hot body atau hot object to the cold body atau cooler object. So the heat release is equal to the heat absorbed. So you boleh nampak tak kat sini? So sebenarnya kalau contoh awak ada benda yang panas, dia punya temperature dia punya heat adalah 50 kilojoule. So kalau dia transfer heat tu kepada cooler object, so dia mesti accept ataupun cooler object ni mesti terima juga 50 kilojoule. So maksudnya macam tu. So ni tadi saya dah kata heat pass from a hot body to the colder body. Okay, so dia macam ni kelas. Contoh, kalau kita tahu warmer object ni dia akan release heat. Okay, so dia akan release heat. Contoh heat yang di release adalah negative 50 kilojoule. Okay, and then this cooler object will absorb heat. Okay, so bila dia absorb heat, nilai dia mesti positif. Boleh nampak tak? Nilai dia mesti positif. Okay, so nilai energi yang dia absorb mesti sama dengan nilai yang release daripada objek yang panas. So kat sini adalah 50 kilojoule. Sebab tu nilai hasil tambah heat release dengan heat absorb adalah 0. So kita boleh buat conclusion kat sini, seperti yang saya dah cakap tadi, heat release equal to the heat absorb. Okay, so dengan syarat heat release ni mesti ada positif. Heat absorb and heat release negative. Heat absorb adalah positive value. So tolong faham, ni adalah basic konsep ya guys. Okay, kemudian the equation for calculating the heat change is given by okay, so ini tadi kita dah lihat sebenarnya Q equal to MC delta T or Q equal to C delta T. Ini kalau yang pertama ni kalau melibatkan specific heat capacity, yang kedua ni kalau melibatkan heat capacity. So that's the difference. Okay, so you kena tengok soalan tu betul-betul. Okay, ini saya dah bagi tahu tadi. Q adalah refer kepada heat release by a substance. M tu mass, C kecil adalah specific heat capacity, C besar heat capacity, delta E adalah temperature change. That one I already explained to you just now. Okay, now we look at the example of calculation guys. Okay, so kat sini dia bagi tahu a mass of 50 gram of metal. So kat sini saya dah highlight warna merah ada dekat situ. 50 gram of metal adalah mass bagi metal. Heated to 100 degrees Celsius. Nampak? So ini boleh jadi
dia punya initial temperature bagi metal. Okay, initial temperature bagi metal. Alright, and plunk into 100 gram of water at 24 degrees Celsius. Okay, so nampak the temperature of resulting mixture is 28 degree Celsius. Mixture mixture maksudnya dia punya hasil apabila metal bercampur dengan air. Boleh nampak apabila metal bercampur dengan air. So 24 ni adalah initial temperature bagi water. So 28 ni adalah final temperature when metal mixed with water. Umpamanya macam ni lah, macam dalam gambar ni kelas. Nampak hot metal kita place into the cold water. So nampak. So tadi kita dah tahu hot object akan release heat. Ingat, hot object akan release heat while cold object akan absorb heat. So look at the first question A. How many joule of energy of the water absorb? Nampak tak? Sebab water tadi adalah cold. Temperature dia cuma 24 degree Celsius. So macam mana nak kira kelas? Apa maklumat yang diberi dalam soalan? Formula mana yang you nak pakai? So dalam kes ni kita ada mass. So formula yang kita nak pakai adalah untuk soalan A, Q equal to MC delta T. So this is the formula that you need to use in the first question. Why? Because we have the mass of water here, which is kita ada 100 gram darab dengan C. C adalah specific heat capacity of water. Ingat, tadi saya baru cakap specific heat capacity of water tak payah hafal. Tengok dalam list of constant value, which is 4.18 joule per gram per Celsius. Darab dengan delta T adalah final tolak initial. So final mixture adalah 28 tolak dengan initial temperature of water 24. So you press your calculator, you akan dapat positive 1672 joule. So this is the answer for the energy of water absorbed. Okay, joule unit energy adalah joule. Okay, saya tambah positif kat sini lebih baik lah. Tak nak tambah pun okey je sebenarnya, tapi lebih baik buat. Okay, next soalan B. Okay, for the B kita nak energy of metal loss. Maksudnya we know that metal yang asal dia panas. Okay, so bila dia masuk dalam cold water dia akan release heat. So as we know that heat released by metal should equal to the heat absorbed by water. So bermaksud kita dah boleh nampak kat sini. Okay, saya buat macam ni. Heat released by metal should equal to heat absorbed by water. See? So perlu kira lagi tak? Tak perlulah. So heat released by metal ni jawapan dia akan jadi negative 1672 joule. Jangan lupa tukar jadi negatif sebab release. Okay? Boleh? Alright, so next question C. Dia nak cari specific heat capacity of metal. Specific heat capacity simbol dia apa kelas? C kecil. Nampak So C kecil biasanya berada dalam formula macam soalan A tadilah. So kita akan guna formula yang sama. Q equal to MC delta T. Okay, Q kita dah ada tadi kelas. Kita dah kira tadi negatif 1672 joule dalam soalan B. So you just masukkan nilai je lah. Okay, kita rearrange dulu formula ni. C equal to Q M times delta T. So Q kita dah ada negative 1672 divide by mass of
metal 50. Okay, delta T. Delta T metal. Final tolak initial. Final 28. Tolak initial 100. Okay. So C dia adalah 0.46 unit untuk specific heat joule per gram per Celsius. So this is the answer for C. Boleh guys? Okay. So ini untuk soalan C. Okay, kemudian untuk soalan seterusnya, soalan D, what is the heat capacity? Heat capacity simbol apa tadi? C besar. So kita dah dapat C kecil, specific heat capacity, dan ada satu formula yang relate specific heat capacity with heat capacity, which is sorry saya buat kat bawah ni, C equal to MC. C besar sama dengan MC kecil. So kita boleh kira teruslah, sebab mass metal kita dah ada 50, specific heat capacity tadi 0.46. So you boleh terus kira 23 joule per Celsius. Okay, so you boleh guna formula ni, direct je, senang. Okay, boleh kelas. Kalau you nak pakai formula yang Q equal to C delta T pun boleh juga. So jawapan still akan dapat jawapan yang sama. Okay guys, tadi kita dah tahu calorimeter ada dua jenis. Okay, so we know that we want to measure enthalpy change by using calorimeter. So kita dah tahu ada dua jenis calorimeter. Yang pertama constant volume calorimeter, dan yang kedua adalah constant pressure calorimeter. Okay, constant volume calorimeter, for your syllabus we focus on the bomb calorimeter. Ni yang kat bawah ni. Okay, ini adalah bomb calorimeter. Dan constant pressure calorimeter, that normally we use simple calorimeter atau coffee cup calorimeter. Sangat simple sebab dia pakai styrofoam cups je kelas. Okay, so kalau you sempat nanti buat eksperimen 2, kita akan buat simple, kita akan menggunakan simple calorimeter atau nama glamour dia coffee cup calorimeter. Okay, so apa beza dua ni? So let's see. So bomb calorimeter is used to measure heat release. Nampak measure heat release in combustion reaction. Combustion reaction. So bomb calorimeter only focus on the combustion reaction. Ingat balik enthalpy of combustion. 1 mole of a substance completely combusted in oxygen gas. Nampak tak pentingnya definition enthalpy of combustion kat sini? Okay. And for this system, bomb calorimeter, heat of system normally equal to the heat of water plus heat of calorimeter plus heat of reaction. So ini adalah basic formula, tapi yang ini jarang kita guna dalam pengiraan. Why? Because heat of the system normally equal to 0. No heat enters or leave the system. Why? Because this is isolated system. Nampak So bomb calorimeter ni adalah isolated system. So tidak ada heat yang terbebas keluar ataupun tidak ada heat dari luar yang masuk ke dalam sistem. Semua berlaku di dalam sahaja kelas. Okay? So if we modify the formula, ni formula yang you kena guna dalam pengiraan, which is Q reaction equal to negative Q water, heat of water, plus heat of calorimeter. Sebab dalam bomb calorimeter ni sebenarnya dia ada water bath. Okay, so sebab tu heat of water juga akan include dalam reaction. Alright. And heat of water ni kalau kita simplify lagi, dia adalah mass of water times with specific heat capacity of water times with delta T atau change of temperature, plus untuk calorimeter dia adalah heat capacity of calorimeter times with change of temperature. So kat sampai kita letak negatif kat sini sebab nanti Q reaction yang kita nak hasilkan adalah negatif sebab dia adalah heat release. Okay, so dia adalah heat release. Okay, cuma
saya nak mention dekat sini, heat of reaction adalah heat yang terbebas semasa tindak balas berlaku. Saya ulang, Q reaction dekat sini adalah heat yang terbebas semasa tindak balas yang berlaku. So Q reaction ni bukan bergantung kepada 1 mol substan, bukan. Okay, so Q reaction yang dibebaskan bukan bergantung kepada 1 mol substan yang terbakar. Dia bergantung kepada bilangan mol yang digunakan dalam reaction atau yang diberi dalam soalan. Okay, tolong fahamkan. Okay, later kita akan tengok pengiraan. Okay, untuk simple calorimeter is used to measure heat release in non-combustion reaction such as heat of neutralization and heat of solution. Neutralization apa? When acid react with base, produce salt and water. So kita tahu kalau neutralization yang kena 1 mol adalah H2O. 1 mole of water form when acid react with base. So itu adalah definition heat of neutralization. Okay, we use the same formula. So for this system also, heat of the system equal to the heat of the solution. Nampak So dekat sini tidak ada heat of water, kita akan guna heat of solution. Okay, sebab mixture of acid and base produce salt solution, plus heat of calorimeter plus heat of reaction. So in this coffee cup calorimeter also, the heat of system equal to 0 because no heat enters or leave the system. Sebab ini kedua-duanya adalah isolated system. Okay, so the formula that we use for coffee cup calorimeter is Q reaction equal to negative Q solution, heat of solution, plus heat of calorimeter. Okay, so heat of solution ni refer kepada mass of solution times with specific heat capacity of solution times with change of temperature. So plus with heat capacity of calorimeter times with delta T. So ini adalah dua formula yang you kena guna bila relate dengan bomb calorimeter or coffee cup calorimeter. So later we are going to look at the example of calculation question. Alright class, now we focus on the example of calculation for bomb calorimeter. Okay, so kenapa saya kata kat sini bomb calorimeter? Okay, jom kita tengok soalan sama-sama. Okay, dia kata dekat sini, a quantity of 1.435 gram of naphthalene. Okay, so kita ada substance kat sini. A pungent smelling substance used in moth repellent was burned in bomb calorimeter. Okay, so bila dia kata bomb calorimeter, dalam fikiran awak sepatutnya dah tahu dah formula mana yang you nak guna. Okay, so another info that we have here is the temperature of water rose from so kat sini kita ada final and initial temperature of water if the mass of water surrounding the calorimeter was exactly 2000 gram. So 2000 gram, this one is mass of water. And the heat capacity of bomb calorimeter was, so heat capacity ni adalah C besar. Alright, so ini adalah mass. Okay, so calculate the heat of combustion of naphthalene in kilojoule per mole. So you already given the value of specific heat capacity of water here, 4.18 joule per gram per Celsius. So kalau dalam soalan tidak diberi nilai specific heat capacity of water, you boleh try cari dalam list of constant value. Biasa dah diberi dalam paper exam kan. Okay, alright, so macam mana nak jawab soalan ni? Okay, firstly, okay, what you need to do is, kalau saya suka pelajar buat dulu balancing equation. Okay, so kita ada naphthalene kat sini, C10H8.
Naftalin ni apa? Biasanya naftalin ni adalah ubat gegat, kelas. Pernah dengar kan ubat gegat? Okey, lepas ni jangan panggil ubat gegat, panggillah naftalin, kan? Okey, so naftalin biasanya phase dia adalah solid. So dia akan bila combusted, burn. Okay, burn maksudnya dia akan react dengan oxygen gas produce. So this is bila ada carbon dengan hydrogen, itu adalah hydrocarbon. So bila burn in oxygen, dia akan produce CO2 gas plus H2O. Okay, so this is the basic knowledge for hydrocarbon, combustion of hydrocarbon. Okay, so what we need to do, we need to balance the equation. So as we know that this substance, naftalin adalah substance, mesti 1 mol. Tak boleh kacau kan? Ingat balik definition heat enthalpy of combustion. 1 mole of substance combusted in oxygen gas, completely combusted in oxygen gas. So substance kita adalah naftalin. That one should be 1 mole. Tak boleh kacau. Mesti iaitu mesti 1 mole. So balancekan yang lain. Okay, so kat sebelah kiri kita ada 10 carbon. So sebelah kanan kita akan letak 10 juga. And then hydrogen kita ada 8 sebelah kiri, sebelah kanan kita ada 2 je. So letak 4. So dah ada 8. So oksigen sebelah kanan kita ada 20 tambah 4, 24. So saya letak 12 kat sini. Okay, so balance your equation. So sebenarnya kita nak cari heat of combustion untuk naftalin. So kita nak cari heat of combustion dia berapa dalam kilojoule per mole. So ini yang kita nak cari. Okay, boleh kelas sampai sini? Okay, kemudian dah siap equation macam ni, baru awak tengok maklumat yang ada. Pertama maklumat tadi kita ada mass of naftalin. So daripada mass ni awak boleh cari mole. Nampak tak? Cari mole naftalin dulu. Okay, macam mana nak kira mole? Jangan tak ingat pula. Mass divide by molar mass. So 1.43 gram of naphthalene divide by molar mass of naphthalene 128 gram per mole. So press your calculator, you akan dapat 0.01121 mole. So ini adalah mole of naphthalene. So and then baru boleh kira heat of reaction. Okay, bomb calorimeter, the formula biasanya akan relate dengan formula ni. Ingat lagi tak tadi? Q reaction, heat of reaction equal to negative Q water plus Q calorimeter. Heat of water plus heat of calorimeter. So Q reaction ni adalah terhasil daripada 1.435 gram ataupun 0.0112 mol naphthalene yang terbakar membebaskan sebanyak itu dia punya heat of reaction. Itu yang kita nak kira dulu. Kita nak tahu 0.01121 mol tu membebaskan sebanyak berapa haba. Okey. Okey, ingat kenapa saya kata membebaskan? Sebab ini bomb calorimeter. Bomb calorimeter dia adalah heat release. Okey, so kita masukkan maklumat yang kita dah ada dalam soalan. So negatif, so mass water kita ada 2000 tadi. Darab dengan specific heat capacity 4.18 darab dengan delta T. Delta T kita tadi kat sini. Nampak? Kena cari berapa delta T kat sini. So final tolak temperature. Final tolak temperature. Final temperature tolak initial temperature. So you akan dapat 5.67 degree Celsius. So masukkan 5.67. So plus okay. So yang ini kurungan besar lah, senang kan buat. Okay, plus dengan heat capacity of
Calorimeter kita ada 1.8 kilojoule per Celsius. Nampak dia kilojoule kelas. Dekat situ dah kilojoule. Okey, saya ulang kat sini, kilojoule. Kalau dalam formula ni, heat capacity kat sini mesti dalam joule per Celsius. Okay, so you kena convert dalam joule. So darab 10 kuasa 3. Nampak? Okay, so times with delta T. So delta T untuk calorimeter kita anggap sama dengan air. Sebab apa? Sebab dia berada dalam sistem yang sama. Okay, so dia adalah 5.67. So press your calculator, you akan dapat negative 5.76 times 10 power of 4 joule. So ini adalah Q reaction. Saya ulang. Ini adalah Q reaction, bukannya heat of combustion of naphthalene. Sebab Q reaction terhasil daripada mol yang ada dalam soalan. So mol yang ada dalam soalan bukan 1 mol. Saya ulang, mol yang ada dalam soalan bukan 1 mol. So macam mana nak cari heat of combustion? Ini yang you kena buat stoichiometry. Okay, so kita tahu tadi 0.01121 mol of naphthalene C10H8 release negative 5.76 times 10 power of 4 joule. Okay, so ini ingat, heat of reaction yang awak dapat itu adalah untuk mol yang ada dalam soalan atau mol yang telah bertindak balas. So ini, so yang kita nak heat of combustion, dia mesti 1 mol of naphthalene. Berapa nilai dia? Okay, ini yang kita nak, 1 mol. Sebab ingat, sebab tu saya kata awak kena hafal dia punya definition. Kalau awak tak hafal, itu yang jadi masalah kelas. Okay, so macam biasa selesaikan. So you akan dapat nilai dia adalah negative 5.14 times 10 power of 6 joule. Ini bukan lagi jawapan akhir kelas. Sebab jawapan akhir nak dalam kilojoule. So convert dalam kilojoule, you akan dapat negative 5.14 times 10 power of negative 3 kilojoule per mole. Mesti ada per mole sebab ini untuk 1 mole. Okay, so kita dapatlah nilai yang kita nak cari ni tadi. Okay, ni yang bawah ni. So awak boleh masukkan dalam equation awak lah kalau nak masukkan lah. Okay guys, cuma yang saya nak ingatkan you all dekat sini, please keep in mind for this part, okay, some of the calculation, especially this part, some books include water as part of the calorimeter. Okay, so the value of heat capacity of calorimeter include that of water. So like this class. Okay, so the formula that we are going to use is Q reaction, heat of reaction, equal to negative heat of calorimeter. So kita boleh abaikan heat of water. So kita tak akan guna formula yang kita guna macam soalan tadi. Okay, formula ni tak boleh pakai. Alright, so you kena guna formula ni. Tapi persoalannya macam mana nak tahu? Betul tak? Okay, so this is the biggest tips lah. Okay, tips yang paling simple yang saya boleh bagi kat you all. Okay, remember class, for this case, the mass of water is not mentioned in the question. Okay, so kalau awak tengok nanti dalam soalan, tidak ada mass of water yang diberi. So, formula yang awak kena guna adalah formula negative heat of calorimeter. Bukan formula yang bawah ni. Kita boleh terus abaikan heat of water. Boleh nampak kat sini?
Okay, so now we look at the example for the calculation in coffee cup calorimeter. Kita akan lihat example yang lain pula yang melibatkan simple calorimeter. Okay, so we look at the question. Alright, so kita keluarkan maklumat macam biasa supaya awak tahu formula apa nak guna. Okay, so a quantity of 100 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.5 molar sodium hydroxide. So we know that this is acid and this is base. Okay, and then a calorimeter that has heat capacity, so dia dah bagi capital C kat sini, heat capacity. Kemudian the initial temperature of HCl and NaOH is same. So ini adalah initial temperature and the final temperature of the mixed solution is 24.9 degree Celsius. So calculate the heat of neutralization. So we know that, remember, ingat balik, heat of neutralization is 1 mole of water formed when acid react with base. Boleh nampak Okay, so what we need to do first, macam biasa madam kata, madam suka you all buat equation dulu. Okay, so kita ada HCl aqueous, sebab solution react with NaOH aqueous produce salt. NaCl aqueous plus H2O liquid. Okay, so ingat balik dia punya definition, 1 mole of H2O. Air ni mesti 1 mole. So kita nak cari enthalpy of neutralization dia berapa dalam kilojoule per mole. This is what we want. Okay, so kita tahu heat of neutralization for 1 mole of water. Okay, so what we need to do first, look at the info we have here. So kita ada volume, kita ada molarity for each acid and base. So volume and molarity you all boleh cari apa kelas? You boleh cari mole. Okay, so dekat sini awak boleh kira mole HCl, berapa nilai dia. So mV per 1000 lah. M darab V per 1000, so you akan dapat 0.05 mole. So mole NaOH berapa? Sama juga sebab volume and concentration same, so 0.05 mole. Okay, so bermaksud kalau kita ada 1 mole HCl react dengan 1 mole NaOH, dia akan produce 1 mole H2O. So bermaksud kalau kita ada 0.05 mole HCl react with 0.05 mole NaOH, so berapa mole air yang terhasil? So mestilah sama kan, sebab kebetulan dalam equation ni semuanya ratio 1:1. So mole H2O in this question adalah 0.05 mole. Ini tolong take note. Tapi yang kita nak untuk berapa mole? 1 mole. Okay, so and then baru kita pergi kepada pengiraan. Okay, so maklumat yang lain kita ada heat capacity dan juga temperature. So untuk coffee cup calorimeter, formula that we are going to use here is Q reaction equal to negative Q solution plus Q calorimeter. Heat of solution plus heat of calorimeter, and we simplify, dia jadi mass solution times with specific heat capacity of solution times with delta T plus heat capacity of calorimeter times with delta T. So ini adalah formula yang kita akan guna. So and then awak kena masukkan nilai yang awak ada. Okay, so nilai kita, so kita punya mass solution berapa kelas? So kat sini kelas kita ada volume.
volume untuk setiap solution adalah 100 gram per mil. So kita relatekan dengan density, mass over volume. So kita anggap density solution for each acid and base adalah 1 gram per mililiter. So bermaksud mass of solution untuk HCl adalah 100 gram, while untuk NaOH juga adalah 100 gram. Sebab apa? Guna formula density tadilah. Density darab dengan volume, 1 darab 100, dapat 100. So dapatlah 100 gram untuk HCl, 100 gram untuk NaOH. So mass solution, total mass, so kita ada 200 gram darab dengan specific heat capacity of solution. Okey, untuk acid dengan base bila react, specific heat capacity dia kalau tidak ada diberi dalam soalan, bermaksud specific heat capacity dia sama dengan air, which is 4.18. Okey, darab dengan delta T. Tadi kita dah ada initial dengan final. So 24.9 tolak 22.5. So you akan dapat 2.4 degree Celsius plus with heat capacity 335 joule per Celsius. Yang ini heat capacity tak payah convert dah sebab memang dalam joule, darab dengan 2.4 degree Celsius. And then press your calculator. So you akan dapat negative 2810 joule. So ini adalah Q reaction atau heat of reaction that release from 0.05 mole HCl and 0.05 mole NaOH that form 0.05 mole water. Nampak But what we want is heat of neutralization for 1 mole of water. So yes, you kena buat stoichiometry. Sama macam tadi. Okay, so kita terus relate dengan H2O lah sebab dia bergantung kepada definition. So 0.05 mole of H2O, okay, dia bersamaan dengan dia telah release daripada negatif 2810 joule. Yang kita nak adalah untuk 1 mole of H2O. Berapa nilai dia dalam joule dulu. Okay, so awak akan dapat 5620 joule. Ini dalam joule. So soalan nak dalam kilojoule. So heat of neutralization sama dengan ni negatif, jangan lupa, negatif 56.2 kilojoule per mole. So this is your final answer. Heat of neutralization for this reaction. Ingat, bila dia relate dengan enthalpy of neutralization atau enthalpy of combustion, dia mesti untuk 1 mole. Okay, so Q reaction yang terhasil ni, saya bagi tahu lagi sekali, Q reaction yang terhasil bergantung kepada tindak balas yang ada dalam soalan. So Q reaction is not for 1 mole. Okay, I repeat, Q reaction not for 1 mole. Okay, bukan untuk 1 mole. Okay guys, keep in mind, sama macam heat of combustion tadi, please keep in mind, untuk simple calorimeter ni pun dia ada special case. Okay, some books ignore the heat loss to the calorimeter itself, okay, which is styrofoam yang kita guna. Alright, so dia punya formula jadi macam ni je kelas. Q reaction equal to negative heat of solution saja. Tidak ada heat of calorimeter. Kalau tadi soalan sebelum ni kita guna this formula, but some books dia abaikan heat of calorimeter. Okay, tapi jangan suka hati abaikan ya. Macam mana nak tahu? Okay, this is the tips. Alright,
So you can use this tip. Remember, for this case, the heat capacity of calorimeter is not mentioned in the question. Maksudnya C besar. C besar, heat capacity of calorimeter. C besar dia tak bagi dalam soalan. So you baru guna formula ni. Q reaction equal to negative Q solution. Abaikan terus Q calorimeter ni. Boleh sebab macam soalan tadi dia ada bagi heat capacity. So tak boleh ignore lah. Okay guys, thank you. Finish about subtopic 2.2. Later we continue with subtopic 2.3. Bye guys.